ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻസിഡന്റ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. एक छोटी सी घटना जो हुई थी मैं आपसे बांटना चाहती हूँ. ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രസ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നൊരു സമയമായിരുന്നു. मैं बहुत कॉलेज में फ्रस्ट्रेट होके घर पे लौट आ रही थी और ट्रैवल कर रही थी. ഞാൻ കോളേജിൻ്റെ ടൈമിലെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ഒതുക്കി വെച്ചായിരുന്നു. कॉलेज में जब मैं थी तभी जो मेरा दुख था वो सब मैंने इसे दबा कर रखा था. ഡാനേഷ്യൻ മെട്രോയിനകത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. और जो डैनी है वो मेट्रो में वेट कर रहा था मेरा. ഞാൻ ആ മെട്രോയിൽ കയറി. और मैंने मेट्रो में चढ़ी. ഞാൻ ഡാനിയച്ചൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന്. और मैं डैनी के साथ बैठी जाकर. അവൻ എൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി. और वो मेरी ओर देखने लगा. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടോ? और उसने मुझे पूछा कि तुझे कुछ दुख है क्या. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഞാൻ കരയാൻ തുടങ്ങി. और मैं सब कुछ भूल कर मैं एकदम फूट कर रोने लगी. അവൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം അവൻ എൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ട് അവനത് മനസ്സിലായി. और वो सिर्फ मेरे मुंह की तरफ उसने देखा और वो समझ गया. ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. और 10-15 मिनट सिर्फ मैं रोते ही बैठी थी. അങ്ങനെ വലിയ വിഷയമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ऐसे कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है. പക്ഷെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിനകത്ത് ഒതുക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി. तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने मेरे मन के अंदर ही रखा था और मैं वो सब फूट कर मैं रोने लगी. നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, മെട്രോ ആണ്, കുറേ പേര് കാണുന്നുണ്ട്. और आप समझ लीजिए कि मेट्रो है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं. അവൻ എൻ്റെ തോളെ കൈ വെച്ചു. उसने मेरे कंधों पर हाथ रखा. അവൻ എന്നിട്ട് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല എന്നോട്. और मुझसे कुछ पूछा नहीं. അവൻ അവിടെ മിണ്ടാതിരുന്നു. और बस मेरे साथ चुपचाप बैठा रहा. അവൻ എന്നോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ആൾക്കാർ കാണുന്നു നീ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. उसने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा कि तू चुप हो जा, सारे लोग देख रहे हैं. പക്ഷെ എന്നെ അവൻ കരയാൻ അനുവദിച്ചു. पर उसने मुझे ऐसा अनुमति दिया कि मैं उसके साथ रो सकूं. ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു, കർത്താവ് അപ്പച്ചനും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. और मैं सोच रही थी कि हमारा परमेश्वर पिता ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. वो भी ऐसे ही है. നമ്മൾ കരയുമ്പോൾ അവൻ ചോദിക്കത്തില്ല നീ എന്തിനാടി കരയുന്ന, അവൻ അറിയാം. आमेन. जब हम रोते हैं तो वो पूछते नहीं है कि तुम क्यों रो रहे हो, वो हमें रोने देते हैं. ആൾക്കാർ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറയത്തില്ല അവൻ. वो ऐसा नहीं कहते कि लोग देख रहे हैं तुम चुप हो जाओ. പക്ഷെ നിന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ എല്ലാം മനസ്സിലാകും. पर जब वो आपके चेहरे की ओर देखते हैं तब वो सब कुछ समझ जाते हैं. നിനക്ക് പോയി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിന്റെ വിഷമങ്ങൾ. आपको बोलकर बताने की जरूरत नहीं है आपका क्या दुख है. പക്ഷെ അവൻ എല്ലാം അറിയാം. पर वो सब कुछ जानते हैं. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. അവൻ അവിടെ മിണ്ടാതിരുന്ന് ഹല്ലേലൂയ നിന്റെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. आपके उसके साथ में बैठकर सारे आपके दुख दर्द आप बांट सकते हैं. ഹല്ലേലൂയ. പലപ്പോഴും കുറേ പേര് എന്നോട് പറയും നീ ഒത്തിരി കരയുന്നവളാണെന്ന്. मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तू बहुत रोती रहती है. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കരയാം. അതെന്റെ സ്വഭാവമാണ്. मेरी स्वभाव ऐसे है कि मैं कुछ भी बोलना चालू करती हूँ तो मेरे आंसू निकल जाते हैं. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് തിരിച്ചു മറുപടി പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ ഓരോ കണ്ണുനീരും അവന്റെ കുപ്പിയിൽ നിറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. और तब मैं उनसे वो एक उत्तर देती थी कि मेरा परमेश्वर मेरे सारे आंसुओं को अपने कुप्पी में भर कर रखता है. നിങ്ങൾക്കത് വ്യർത്ഥമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്റെ കണ്ണീര്. आपको शायद वो व्यर्थ लगता होगा मेरे आंसू. പക്ഷെ അവൻ അതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. आमेन. पर मेरे सारे हर एक आंसू को संभाल कर रखने वाला मेरा परमेश्वर है. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതെല്ലാരും കാണുന്നില്ലെന്ന്. आपको शायद लगता होगा कि ये सारी बातें को कोई नहीं देखता. പക്ഷെ അവൻ എല്ലാം കുപ്പി നിറച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട എന്റെ കുഞ്ഞി ഇത്രേ കരഞ്ഞുവെന്ന്. पर परमेश्वर अपने कुप्पी में भर कर रख कर वो हिसाब लगाता है कि मेरी बेटी मेरा बच्चा इतना रोया. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ നന്ദിയപ്പാ. നിന്മാരോട് ചേരട്ടെ ഞാൻ യേശുനാഥ എന്നേരം. നീയാണെന്നെല്ലാം എല്ലാം എന്നുമെന്നും എൻ പിതാവ്. നിന്മാരോട് ചേരട്ടെ ഞാൻ യേശുനാഥ എന്നേരം. നീയാണെന്നെല്ലാം എല്ലാം എന്നുമെന്നും എൻ പിതാവ്. ഞാനാകുന്ന
खुदा है सबसे बड़ा, जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे। वो ही खुदा मेरे साथ खड़ा। परेशानियां बड़ी होंगी पर मेरा खुदा सबसे बड़ा, जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे। वो ही खुदा मेरे साथ खड़ा। उसकी करुणा मेरे लिए हर सुबह नई सी है। यीशु, 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 तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता। तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता। तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। कोई जहाँ पे न कोई राह दिखे, वहीं पे वो रास्ते बनाता है। जिन दरवाजों को वो खोलता है, कोई न बंद कर सकता है। जहाँ पे न कोई राह दिखे, वहीं पे वो रास्ते बनाता है। जिन दरवाजों को वो खोलता है, कोई न बंद कर सकता है। उसकी करुणा मेरे लिए हर सुबह नई सी है। यीशु, 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 तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता। तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता। तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं।
तेरा ये प्यार बदलता नहीं है, 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 तेरा ये प्यार एक सदा वो एक सहारा, हमेशा वो एक सही रहेगा, यीशु यीशु यीशु, तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है, तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है, तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है, तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई നമ്മളുടെ എത്ര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവൻ അതിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുകയില്ല. हमारे कितने भी परेशानियां क्यों ना हो, पर वो कभी चुप नहीं रहता. ഹല്ലേലൂയ. മരണമോ ഹല്ലേലൂയ, ഉയർച്ചയോ താഴ്ചയോ ഒന്നും നമ്മളെ അവനുമായിട്ട് വേർപിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. हालेलुया. भले ही मृत्यु क्यों ना हो, भले ही ऊंचाई क्यों ना हो, गहराई क्यों ना हो, कोई भी चीज हमें उसके प्यार से अलग नहीं कर सकती. കർത്താവ് ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകൾക്കായി നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. सारे उपकारों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे. നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. हालेलुया. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആരെങ്കിലും ചില ചെയിൻസുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കണ്ടെന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ, हालेलुया, अगर आप में से कोई यहाँ पर कुछ चेन्स या बंधनों को लेकर आए हैं, हालेलुया, മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ जो ऐसे बांध कर रखे कि आप हिल नहीं पा रहे हैं, നമ്മളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരുത്തി വെക്കാൻ വേണ്ടി ശത്രു ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, जब शैतान ऐसा श्रम करेगा कि हमें वो एक जगह पर पकड़ के बैठा दे, അവിടെ കർത്താവ് നമ്മളെ ഉയർത്തും, आमेन. എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. आमेन. वहाँ पर परमेश्वर हमें उठाएगा. हालेलुया. നമ്മളുടെ എല്ലാ ചെയിൻസിനെയും കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പൊട്ടിക്കാൻ वो പോവുകയാണ്. सारे प्रकार के बंधनों को, सारे जंजीरों को वो आज तोड़ने वाला है. നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയത്തോടാണ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ
നമ്മൾക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല. हम शायद नहीं जानते होंगे आप क्या विषय लेकर आए होंगे, किससे ग्रसित होंगे. പക്ഷെ അത് ശത്രു ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ आमेन आमेन आमेन. अगर वो शत्रु ने आपके इर्द गिर्द अगर एक बंधन बांध कर रखा है, एक जंजीर बांध कर रखा है, तो आज वो टूटेगा. shake it off. hallelujah. उसे आप हिलाकर फेंक दे. കൊടഞ്ഞു കളയുക. उसे आप हिलाकर फेंक അതിനെ दे. കൊടഞ്ഞു കളയുക. ഇന്ന് നമ്മൾ ആരാധനയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ആരാധനയിൽ അതൊന്ന് കൊടഞ്ഞു കളയാൻ പോവുകയാണ്. आमेन. आज आराधना में हम उसे हिलाकर फेंकने वाले हैं. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു പ്രിസണിൽ നടന്ന ഒരു ആരാധന. हम जानते हैं वो एक बंदी गृह में जो हुई थी आराधना. അവിടുത്തെ ഹാലലൂയ അവരുടെ ചെയിൻസ് എല്ലാം പൊട്ടിപ്പോയ ഒരു ആരാധന. वहाँ पर सारे जो जंजीर है टूट गए, उस प्रकार की एक आराधना. ഇന്ന് രാവിലെ ഹാലലൂയ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ചെയിൻസ് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കാൻ തോന്നുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും let us all stand in God's presence and we're going to praise him together. हम साथ में खड़े होकर स्तुति आराधना करके उस सारे जंजीरों को आज तोड़कर गिराने वाले हैं. हालेलुया. നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം. हम साथ मिलकर गाएंगे. हट गए मेरे सारे पाप, भूल गए मेरे सारे दाग, टूट गए मेरे सारे श्राप यीशु के नाम से. हट गए मेरे सारे पाप, भूल गए मेरे सारे दाग, टूट गए मेरे सारे श्राप यीशु के नाम से. हालेलुया. मैं गाऊंगा यीशु को सराहूंगा. हालेलुया. मैं उठाऊंगा यीशु के नाम को.